Because of that paprika. Alternative for Cajun powder, Cajun seasoning. Alright. Because it's not available in the pandan. Yeah. So I bought paprika. Oh, we bought paprika and chili flakes. Wow! So, gina-expect naman nga medyo Spicy. ang anang Yeah. And then, ano, ako ng shrimp. Shrimp! I love shrimp. Wow! Magandang katawan, tapon ulo. What? May kilala May kilala ka. Uwa. So bango. And then, another sili. Sweet chili. UFC. Pagalawin mo ang baso. Pagalawin mo ang baso. Pero i-raise to kayo na. Kasi kung mabash kita, bay. So, tananandan. Yeah. Pero kakilo atan imong ara. 3 kilos of shrimp. Aha. Pila ka kilo ang ano, ma'am? Ang tahong. 270, 150 ang kilo. More than, kulang-kulang 2 kilos. So, ilalagay na po ang shrimp, guys. Yeah! Wow. So, namit. Speaking of namit, Sir Namit, we miss you, Sir Namit. Ayam namit. Kilala niyo si Sir Namit, math teacher dati.